Klum ka narok tino serang sati TMB channel kokotang narok palai jaka belai hambai angkai norni channel bising tui ang kisah misa o dopani kroksa ti prasanga asai kheba angkai dopani jengjal ani bo jengjal nai narok bo ani wansuk mongo bahai bekai lama tong abon ti phekeba saikna wano ti prasani asol problem makers rok wa Bangladesh ni wansai phane biya o foreigners raya factor angkai ignorance no English kai sung siang mani bagai ignorance sini odikar no ti srai srenggia sini right no tui ba sini manthai saktai o hani busarni manthai saktai international law by khobjak barni সংবিধান khobjak sangsani customary law by khobjak abono sini borok right time rightly sing abono post khanya ringia place khanya ringia tako bo jagao bo somoyo bobo haike place khanya na abono siang mani karana no tawsu jara sinti brasarok belai kaina jengjal kotoro kalaili aja tabuk to emon jaga phaisok paika tam sasne Sonapuni landslide abo kise kise busai mano Sonapuni landslide uska mungsa kanao aro 400 500 কোনো সময় হাজার হিসাবসে গাড়ি লাইন থাকবাইছে নো লাটমাই টমাই খই পর্যন্ত গাড়ি লাইন গো আঙ্গো আপতে কে পয়সাপুর 2 দিন মা তংখা থামবো ইয়ং খাবার জায়গায় গা কোনো তাং মা সাংকাই जों ताबो आबो हाय लैंडस्लाइड जोंखा आतलावस दंताबो बो समयो कहब कहब जाक न अमा हासिनि सोसाइटी ओ टाइटानिक जाहाज तंनाय मा हाय किसुक बुद्धिजीवी सिगि तर रां पैसा खलायै बरन लेखा परा खायमानि बागै द बारनि संविधान आम्बेडकारनि कायसा रिजर्वेशननि सिस्टेम प्रोविजन बाय खलायै आहाय साख्रि पोस्ट मानजाबायखा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बंगनो मानो बाय तिनी चाकरी बाय खागतला रगो शहर बंदर रगो गामी रगो फानो एकटा किसा टेक्सा सोसाइटी इनफ्लुएंसेस नै इंजाबायखा गासो बैनो सिन बरक बा हैप्पी नंगलाय तंग जाखाना बाक्सा तो हैप्पी न्याना बाक्सा काय तो बाहायकै उरुनि रांनो उरखलाय नय सय खेमानो गामी थाङै नाय खांकाय खौवानो ताबुकवां आं खनाका आयां मुयां केन गुरिन तंगो थांका रेंकाय लामा पिसिंना थांकांकाय परसेंटेज 10% 20% तागुना लाइथुं अंका आबो आं सानाया अंकाय अमो हाय डेभलपमेंट फारंतुम सिन अधिकांति फान जत किसु केबेंनाय साबो सुंगैसिंसि आं तिनो कोनो सानलायो बुइया तांगे बुइयाङा काय रेफरेंस आन्थान दंगो एबो लफुली साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली आन्थान दंगो जेकुनु डिबेट खाने फाइके त्रिपुरानि आंसाका सेल्फ स्टाइल जिमाया बरयल सियन प्रदुत जिबे फा आं डिबेट खान तिया दं आं बिनि लंडन स्पीच रिमा आं नाय दंगो आंबो सेपातनिखा आमसे टू 2 अक्टोबर 2022 बायन किल फायै साइंस बाबनो त बजागा दिलिओ कायसा ओ जे चौधरी चरण सिंहनि बुस्ला संबाय कायसा कॉन्फ्रेंस खायफ्रु आफर केंतु सोशल जस्टिस तिस बंगाफोर केंतु आलोचना नांगो आगे चौधरी चरण सिंह संका बर सोशल जस्टिस मुवमेंट थायो जेमन तक समाजवादी पार्टी तंबा समाजवादी माने समाज सोशल हा अंका सोशल नि कायसा गनने ती समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी अच्छा आचिनि बरकाय सोशल जस्टिस बा समाज समका सोशलिस्ट मनकाय सिन बर केंतो मै ताबुक सिनि बर तामनाय सेमान ताबु हायनाय वन अगेन त्रिपुरा वो तेइसा प्रिंसली राजा बाय रूल खाजना मुजों जागबायो ताबो आंगाबो चिन्ति ब्रासा बिसनुखा तामने काय जे राजा काय जसा कक्सा फासे गोल्डन वार्ड नि थाङा फरां चांनि कक्थाइन थाङा आं बो बुंबायो साइफेमानि तामगे बुहिन माउंतो बखा तांगे राजना से अटक आं अटक खैमेयामो he himself is claiming as bubagra of the prasa enka botamungi tini ti prasange bo asal main problem white occurred the problems of the prasa tini omahing man tamu baba saimi abo bina asal root cause tamo o ti prasa tamni bagai tini oro biriman ka saboni daraingka baikengka bufrungka how it is onka happened that abnuti bo kunin samang khai abagai I am confused abagang o media rong bisiti tini sanayo राजा रंग जरा है मताइनी गंस तनाय रक नरक राइसा 7 जन मासे नांगनाखो मब डेमोक्रेसी इंडिया वो 500 तिता आं बनो तिनि बो आं को खया डिसरिगार्डेड खेमा को गया
কিন্তু bini activities bini kok bos haka election sekang tai 17 mas tai 9 mas tai 5 mas election paikha তাকে তাই এক্সটেন্ড খাইতে হয় নহয় কামি কামি তো হুমকি হুজুতি ওইটাও তিপ্রামত হাসরাতাই ফিল হামালিয়া সালসা তিপ্রামত থামাইকে তংমান বুকেব জনক ইয়াসাক লাগ তামিন কয়দি রমদাং নাই आं तिप्रामत हारावनो जरा कागै थानाय रक फायनाय रक आबारंबो आं मनासि दं तानि काखना काग मानि बसायानो कागै थानाय बायदनो तामनि बागै बायदं खा अजगानो अजगा जता फेरजकाय ओ कासा मेरिट डिमेरिट तामनि बागै माले जरा तिनि बड़ मनुष्य तामनि बागै आसाय जे कोनो लोक बखरक बिनि पार्सोनल डिग्निटी दं कासा कक बड़ गायखा आबनो जतनो बड़ कासा बिनि मोसां जाखाय बरम बाय सोसाइटी ओ जे बिनि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बा बिनि सिरगमा बाय समाज नाथुका मोजाङै तमसो जतन दफना हामजा फै फे दफाना हामजा फै नै जे गासैखौबो 6000 टका मासा बेंकनि टका सै गरा समाहाल थाथं माने आबो बाय लेङै मैया आं बगैना बाक्सा याकाना बायद याकार तंगो ता बाय ता माने तिनि बीजेपी हाबतां काना बगा एंटी सोशल का तिप्रासना हामजा सब बोस्ट ऑफ इट बगादा आंसो बगादा नों काहाम हाइस्ताफोर मायाखौ निनि अधिकार स्रायसायाखौ तिनि जरा सेपारेस्टर जानां तेइसो तिनि सौ वान अगेन अमन्ति नरक सारि नरक सेपारेस्टर सालमान नरक बांग्लादेश दालाल 100% तांगै दालाल हंगाकाय नरक कुबि कौनो सारक गया आंले साइबो दं त्रिपुरा रूट कास तामो आब्रन नरक सारक गया सब सारक जे खरकसा सारं तेमानो नष्ट खालायै ताबो खारि मातोका बीजेपी वा पाताल कइना बहिनाना पाताल कइनि बै बक्सान सर बीजेपी नि सो सबसा बीजेपी आं समबाबे बीजेपी न साइदंले बीजेपी जनजाति मोर्चारां सुंथंले तिनि न्यूज मिडिया संगो तिप्रासानि परमानेंट सल्यूशन नाय परक साबो ताबो एकदम से सारा नांनाय नंना नांनाय जोंता बीजेपी खालाके म थांनाय हिनि याफर सनायसो आरे बाबा अमा ताका ओभार स्मार्ट कक साबो बीजेपी 2024 फादा फाइनो जदिनो फाया गणतन्त्रवा 5 बोसोरसै निनि शेयर नंगरावा साइतंगा बीजेपी निसिना हत्ता गटा जतो याफारि बायसिरि नै कासे कोइसे नेतारनि बीजेपी जनजाति नेतारवा मोसालाय रसालाय कासे को गय तंखलाय ताबो त्रिपुरा मथनि किसे मेट्रो काके साबारा खायतंले आई नॉट दैट आं बरो साइतमा बाहायमे काबा काम समाया आमो सकाय साक्षानो का हामता बलायग्रादि नों बीजेपी नि एजे आन्दान दंमो आं मो पलिसि बीजेपी हाय ताक्सुजरा आं 2016 न फागुन सिं कलास्टे केंद्रनि मंत्री संगै नायदे सिसिनि सिनेमनि तातालंकाय दिलिवना न राथर का फायदानो आनो हाबनाय मान आंखायले इकोनॉमी 2017 नि मैनिफेस्टो बनि सत्त पात मैनिफेस्टो 2017 नि आथान जरन दं तांगां तिनो कमसा सिनि बक्सा बर ताबो बीजेपी थांगि सालायन नंगाय आव सिनि बरम गोनां सिमताखौ खरसका यं का मखरा बाहाति बाला तंगो बाहारनो नांनायनो अबो बाहारनो बाहारि दंगो ग्रुपिजम थानजान सामानाबो थानजा सायाबो आबो कतिबो लिडारसिन थानजा खायले लुटिसाना बागै थानजा समासर किछु खबर कै तामनि मुमिन मोबेन स्ट्रेटेजी ग्रेटर तिप्रालेन ताम बेलु तो निनतम स्ट्रेटेजी तो निनतम बाउंड्री मैप तो निनतम मेमोरेंडम तो निनतम एजेंडा तो निनतम अंको रेखा तामनि बागै ग्रेटर तिप्रालेन निन कैसे अंको तो लिब बेदा तो व्हाई वी सीकिंग ग्रेटर तिप्रालेन निन लिब बेदा तो नाथोखै जता तो जोंमुति वायलेशन कासिनि मुति रेखान कुबै साराग्या निजिना हावासे उल्टा yang kabla sokol bubagrapun nijina hane nijina odikal si saimiabo his ignorance he totally was unconcerned about his fundamental right bo ano satun ang kiri asakabla with a god ishor sarang keon kiskile tabu tamne angka oto phano thok gana bagai montri mla sana bagai I am not intending abon bagai musungia ang abon khatuni bo saite tini ano bujisu panasil jatun थैना नांकाय थैतन जलहा नांकाय जल नाथुर आं साइतंलो आंकाय बना किरु साइतमाया आं निरपेक्ष साइतं अदफानि बबिसत थैनां तामुना नां तावसर कुनु लिडार सारग्या आं तिते साकनावलि सिनि नंबर 1 रूट को सकाय भारत बाय हापुरु कार्यकरिना डेट बुरु सेतं सुजक साइमनो 15 अक्टोबर आवजत चेराखने सेमांका गनि नाफ्रिज कार्यकरिनका भारत संविधानफोर कार्यकरिनका 26 जनवरी 1950 आबनि बिसिंग अ दिनस संविधान तामताम सिक आर्टिकल 1 इसमें जों साइमानो 395 आर्टिकल लो तामु सैजाक दं मतं चिनिबरा बसियारि पदा परिखना
Pori tong hangka tamngi tin separate sangka. Tangi tin mur power sangka. Tangi tin hai kasuko pahari Bangali bai. Ha? Santi sompriti unnoti. Akok bai chinisin JMP rok kesat tongka. Ang somobabe satu. I'm telling you clearly. Norok Montri MLA saran bagi musuh tunggu. Tahu sini jara JMP khenero. Tahu CP Komunis Party khenero norok party adorso ideology tu norok tini. Norok Politburo ni member bongonya. Norok sang question of like a national level tu langka. Jauh Tripura somasi norok saja mangka. Nong thani dokumen kajak norok rimantoro tong karena sari. Ringi cut tu prungde. Norok mai ke framework khaye. Je framing khaye moche musung muti condition muti tomani mar agreement khaye muti tomani asro muti jonasangka tomani details ruwe norok je all India national level je Communist Party ni engkau reject tong ang Kerala thang purpura sable Tripura muti সমস্যা semian so bong MP khoroksa kusina jokhon meeting puro saisi maya so no one so says about you Tripura that history so bro it is very miserable borwana jaka puro ari apro bajubon riang asamoyo MP bo bhai ke parliament bo sanang bleso party khlaikai no chini borong thang ta sarsari wansane adi potto hoite yakangum sumaya manyang so jisese produr maya kini bo produr wansane buddhi sara bo kolom sara bo soli sumaya angapun proman thana election tam khabo botab sayo taw ground sakabo Tripura bagi monase morega bigje rasbari bigje kendo sesem tamka jokhon sara Tripura flung pro kaino Pijus Bisas advocate hai brain gotsono tapos de songrono Lokhi nak songro wansa kabang matubui tin Tripura motan ini 42 ta candidate rimani tamo sai jong abo kono পৃথিবী ইতিহাস করে kaisa jati gosti ni সমস্যা তিনি East Timor mo fight kai propangdi nangjri ka Cambodia fight kai propangdi ba je kono Senegal pa sathani je kono walni omai kaisa social groups ni problem ba omai ke mix khai kia sineka ge গণমুক্তি পরিষদ mix khai sika গণমুক্তি পরিষদ আগে Tripura প্রবলেম রাষ্ট্রতন্ত্র গণতন্ত্র খাইনা নাই মানে শেষাও জনশিক্ষা আন্দোলন গণ আবাই খাইনা নাই রাজনীতি বিরোধী খাইনা মানে রাজা রম্বই বুদ্ধি সুদি রম্বই বংনা আপনি রিবিকা স্কুল খাইরিকা 13 স্কুল খলগরি রেখা আবানি কগিয়া তিনি নীলমণি ডক্টর নীলমণি দেববর্মা বয়ানথেন তথ্য তঙ্গ তিনি কতঙ্গ দশরথ দেব সিমানে গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা সিপিআই অগুর সীমা তঙ্গ Tripura উপজেলা রাজনৈতিক বিবর্তন পয়েন্ট বুং angokong tang saitong tamo benefit ang tino saitong mani ani ব্যক্তিগত benefit ni bagai saitong new generation ang khana musungo jara educated university pranai college pranai new generation fight thai hani bagai dalal lanu bai takhlai মন্ত্রী sana bai takhlai MLA sana bai takhlai MP sana bai takhlai উপযুক্ত বর্ণ MLA di উপযুক্ত বর্ণ কর্মী পৃথিবীর ইতিহাস ত্রিপুরা রখায় বুটুয়া অহানি মালিক বা আহসু পুতাং সারিয়া কোনো বাস হন তিনি সাসারা এই হানি বসা বাগ্রা সং অহানি মালিক সং নর ফায়ামাসি সমস্যা অ ত্রিপুরা মেন সমস্যা তামসেমা অরন সমস্যা মাকা মেন কে বাংলাদেশ নি তিনি বং বড় রিফিউজি নি ফাইমানে হইতেছে অবর সমস্যা বলে রুট কস বলে তমং ত্রিপুরা ও বারর বা হামানি পরে অমহাই বাংলাদেশ মাসাবা ফকায়াঙ্কা চিনি কোনো প্রবলেম করে ল্যাঙ্গুয়েজ টিব প্রবলেম করে land টিব প্রবলেম করে সোশ্যাল টিব প্রবলেম করে পলিটিক্যাল টিব প্রবলেম করে বেবাক চিনিছে self supremacy English akai সার্বভৌমত্ব মাইয়া ফনো অবনকাই supremacy power no English bai অর্থাৎ নিজনি আধিপত্য no বাংলা বাই অ supremacy power তাও পাকসাসিনা হাকমাই থাঙ্গাসো অবব যারা সানারা বুতোয়া এবং বনি ওয়ার্ড পর্যন্ত আনফার্নিশ ওয়ার্ড ও যেমন কাট টান্দার যা মিলিক yang মাইনা আপনা আনফার্নিশ তাঙ্গে হিমালে অ ত্রিপুরা হা ভাই কামাখাবা ত্রিপুরা হা বেং কামাই থাকাবা তাইটা নি জাহাজ কামাই কামাই থাকা কামাইয়া অ মান্দাইবো মানাইন তঙ্গো তুলাসি তঙ্গো ও থাঙ্গে নিনি গন্দাসর তঙ্গো উদয়পুর তঙ্গো কিলা জাগান তঙ্গো ফিয়াবা নিনি সুপ্রিমেসি কামাখা নিনি শাসন ক্ষমতা কামাখা তামনি বাগৈ আগে রাজনা মাল নিনি সেন্সাস তঙ্গো পত চেংরা স্নামবই আপনি তথ্যবা আং সাসাই তমানি আং তিনি প্রদূত জিন ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান ইয়া বত তক চেয়ারম্যান ইয়া আং খানাকা bongni te promotion president chairman kata bo Runel Deborma sing khna abo to ano osang khna kata ko engka bo khai to kaisa ko se mane overall all in all mane Tripura kaisa magical dramatic king bendarai khai chang chin bor tawa sai tong jo
tai busi busa asana sari jot tong hai Tripura nationalist movement sabo khaina tamani IPF tiro abona nosto khaina bagai sini wan sarone buddhi bai khai product kisu Tripura phai kino bai khlayo o mo kol tisari no tani no takiri srai se kok iya ka tini IPF tiro jebe je speed bai khai tamani abo nosto lakumun abono o konar klai tanai rono jot political corrupt dalaras jekhane ron tuboi tabu front tuboi bo o raja raja ni do phano mai gai thungui tong tabu thugui tong ang sao bini kuno road map koroi Tripura mothani do phano phian kuno road map greater Tripura land so constitutional solution so abo tamam buti baba ang election ni sekalo agino saka greater Tripura land tu political thungom pra anno ko bokhogrika tini borong mana MLA Ranjit Debarma uttorithun bo saton anno ko bokhogrika bin netrito ang apro so greater Tripura land bomong tu bisu ang nene ke greater Tripura land kun document kroi ahana barbele sabo abun praman bufong ka SMS যখন বরক IPFT বাই আকো বাই থালাই পুরো দিল্লি ও যখন থাংপুরো মঙ্গল ফাই সাবাই গাবলে মেমোর নাম কসে গ্রই সঙ্গে নেকা মুতি ফনানো কসে গ্রই জেসা বাই থাংপুরো কোন রেডিমেড নিনরে সাং পরে ওয়ানসুক জাক চাপ জাক দফানি যতন কাইসা কখাইছা গ্রই তাবো আঙাবো সাংবো সৌতাও তিনি সানো তিনি जों সাকা 19 দফা তাকো 29 দফা রাং খানাবো 29 দফানে হদা দফদানা তুই তাবুক অনেক সময় তাবুক চিনি প্রদুত জীব bina agi rasporibar tin do pharongni tax thumboi rang thumboi agi gorchukti rang thumtumi ganang boror khaka raja babu bas system ma ari khano sipai santri ge jotoni chin borong khlai nogo kaisa kaisa ang tak sane make tini bokisa rang toma pai o bosina big jete tamoi hi bosi kai no kolkata ni jagan phagaltona ang so bo kolkata ni jaga pharpula ang saka horidan debrom nang kai rajbari apna ka pun rakha patani nang kolkata ni jaga no jotoni phali phai Tripura nang sepai apro neng bawa tahu kau sekalipun kolon kau sebelah garing sekalipun para kami kayak setonggo oh garing kelai hook saya pay mahai maze mode 50% tu pelari kelang thago bo phai bro thang to 15 din thang to 1 mas mili kemai tongkha tam di sonna kha abo sai miak rade Tripura motha has been taken this legislation oba hake boro publication khamoto groi kichu groi meeting agenda groi musum time se musum ka tini Tripura motha saya pore koto baroro legislation ka bongta dei sarto tom thane groi ahai no boro ne phai kangkai asu lai kangkai jasi lai kangkai actor bronai sonchal thana ekta do phana rule khaithani sung tabu bo do phana borno wan dirong ti sing khainen moto chin thari tabu no maya ganang nei o gari masa musu kalai to hari daha kangkai masa musu kalkai na maya ganang are bobang sagable rodot kisur bo tini bo Tripura sarong soisena bo khabai khubai phyognani ka bo phyog manang so tini bo sawang kento bo tabu je him tama bo sipan sai jong thun bina bo ka do phano time lai ri woi o generation no 2027 kreng na nai to masi abo wan sarong sal chang nai kha angone research khai tongu bai ka wan sa chal ga 2023 election bo odo kuno je Tripura mo thakana no prekon ni na bo wan san sal se jaman sakai noro mokol ba themu eda citizenship federation sabkhari ha citizenship federation tak biang thaka o citizenship federation lawan ni gera Tripura len chung go shi uni non ara ko khla rakha undertaking na ka copy to tong tam Tripura sans thoke ka ba agi গণমুক্তি পরিসরক se wan sabai thoke jago male ha sese meso budi lalo sawoi sese meso IPF tiro wan saro nama paren obisa hapka Tripura sono thoke uta thoke dei ang saga thus tine tabu ang phana jodi Tripura son thoke jana kai mukti thama ma thinai ruk sungi ma thina Tripura ta thoke chiri ঈশ্বর বসমতি হিনি সামনাই কাইসা মানে সৃষ্টি করতাই সতঙ্গো বখাই রক জন্ত গদ ফানি বাগৈ অমহাই ইনজাস্টিস Tripura হাও খাইমা হাই কোন জায়গা পৃথিবী খাইজায়াকো কলম বাইসা হানা জাগো তিনি পন নং ওয়ান জিরো ন কাইসা বা কই কক সারে গিয়া সত্যতা নহি মহাত্মা গান্ধী সাইক্লঙ্গা সত্যমে যেতে যে কোনো ধর্ম যুদ্ধ ওয়ানা দি সত্যরং কপলাইগো তিনি সংসাই মান কুরু বংশ বাই মহাভারতনি কুরু বংশে পঞ্চপাণ্ডব সাপাইখা তিনি রামায়ণ ফানসাদি তিনি যে কোনো সিরিয়াল যে কোনো অঙ্গ ফানসাদি ধর্ম গ্রন্থ ফানসাদি যেখানে কুবই দङ আর ন ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা দङ কুবইনো সারা গিয়াছিন বড় তাব কুবই বড় কোনিন সাসাকনা পাসনি পুরো যদিন মকা মিলেগা তো হনা হামি বি হাং সাইদং তবে ও 2023 সাকা লাস্ট ফাই 24 ni পরীক্ষা অঙ্করনাই जों অঙ্করনাই আং অঙ্করনাই আবনি সিগাং যদিন বথারকা বথার খিতুন বথার কাইসা বথারনাই Tripura মথন হইতে আব আং জনগণ সাইক্লাংনাই বরংনি সিমনা টার্গেট তেকেও টার্গেট খাই করি টাঙ্গৈ বরক আনাওয়ান সুগো বরক
Tripura motan sotra ang sotra tini bang sawo social justice ti movement khlai o hawo koboi kok na sarana nangsanai mo chini ha kai nang ta chini ha saita chini ha chini role na te dilio thang gosoi buni kok salok norok salai ar chini ha chini role na ar thang dilio chirkok phai Tripura mo thakai pro chini ha chini role na bahke na ning road map chikrui ni na ba ke bu phang ko bai wa kolong ma bai ko thasu phak ma hai da khang Thaisak gontak lagi apa ida? O sistem ya bela demokrasi prosesan anak keser mesti sistem tunggu. O sistem yang matana. A sistem yang thanya kai nono logolan kafi kita itu nunggu jangan itu. Usang rumah nuskri kelas sererono serero kaham hai sakau sini bubak andol sakang kapal ka pokro pati jawa ka hosere klai beka. Rumah nuskri pita mo andol mo kai basar ka ang serai ka 1967 Jubo Soviet tidak amal sih klaim mani. Roman script na sung simia all India ni Mahatma Gandhi pojonto Netaji Subhash Chandra Bose samani Roman script na India was adopt like a joton bek hangnai kara asuk asini mala pasana na modga ka chini ngok na ini unity integrity o problem nai baba pur salangka Netaji Subhash bo sini borok khai o tabu khai Roman script sanmani aba angagire saka Roman script tanga wanjero re nai ba Nini Tripura wo tabuk 29 dofha tomani neng abo ba pilas kang asu lagi redi bonoti asu lagi resolution khlaji sung tabu Roman script by kok borono sakangkai tini sakma bo saglak they will not agree dalong saglak jara non kok boro spoken private kabam tamle Hindustan robok sanai Hindustan to borong sisin borok bumi putra sajonoka borok to India ni bumi putra borong ni hangkai ni Jharkhand ba middle West Middle ko India bro ni. Hengkai borok kini ni akok bro Roman script bor sanda sang. Borok se boro tasa bantra boro batang nane la boro ni Urisa ni tabo dubri muno sung kok samai go totong bor hege sible. Munda ro urang ro ha. Joel urang ro bukan menteri. Ning oro se bono kuli ci bro nang ne ka setung. Thang naila Kendra bong koijon MP tong koijon menteri tong. Sab sama National Congress phaiton BJP phaiton sab sama no munda urang ha ba gor ba ni ko no borono nari kotor ni Nordistan ma busuk president masa khaba mo khaba ni Nordistan tutele tribal baro সংবিধান আছে ekuti pungia thumi ro gisi engkai tabuk sabda kuti moto all India wo ST ro tong wo Nordistan ta khona ekuti silai ko ekuti ang sakat lai ka borke lai ka pramanan dita Meghalaya busuk bang Tripura busuk Saka 15 Meghalaya busuk Rondaro 25 15 40 Burugaro busuk Ar 35 busangka Epore angkor busuk Nagaro 12 15 busangka 60 Apora 23 bortongko Arunachal busuk tongboro Epore mujiro busuk 10 lakh Thumiro goi engkai kudi de pungka Phiaba 48 লক্ষ nor sajama Asam bo sa bagan khane kuli Hindustani ro 48 লক্ষ esti rongle bangu bor kantu tago esti ni secretary Asam bo Tripura angkai to kisemisa secretary jak engka borno bo sing saitone kabla bre sida bumi putra ai jei chathisi omo haingya ang samake ang sukti prasani sepane bagi saya o thuksa o wansa o muglisa o wandisa jottoniro odikar safeguard tun abono social justice every social has right to survive in this world let them to survive nicely ang osi preference khaitung bang ang share khaitung I am not against any caste creed religious groups ang kuno wanjino religious sebla wanjiro ni rastro botong rajyo botong অবিভক্ত বঙ্গ আরন সিপর নাগরিক আরন সিপর ভূমিপুত্র বরক ব যাযাবরিয়া বাঙালি বড় বিশ্ব বরেণ্য বংশধর নেতাজি সুভাষ বংশধর বিশ্বকবির বংশধর বরক সারা বিশ্ব ন বরক মহামহিম বরকসি ফিয়াবা তিনি নিন ত্রিপুরাও বড় অমহাইকে ফাইयै সিনি যে ইগনোরেন্সি বা সিয়া जों सियांमा कारण बर अमाखाय थारमाने आबो साबो कारण बर कारणया नों आंसो कारण नों साराग्लिया नों ताबो बासतिबो बलाया नांनाय लैंड रेस्टोरेशन तिबो बलायदि कलकत्ता कायजमा बजमा पॉलिसी मेडिकल का पॉलिसी नाय नरक आबो तो सोशल एग्रेशन दङ आबो सोशल एग्रेशन माने नि समाज न
naro tabung nai di ang tirong beri so sela beri marriage international law bo marriage act kono ke khai di man kri sela angka beri ka pagar asu se title dong tekun title kerara women and men English by two title only nengara kaji thang by nengara thang phonang ba kaji thang rong tumar mai able ha nang jotto nai di kaisa jati kotona rawo thabo thango tabo sini boro doctor porijat oh keri kare rong nong ni doctor porijat ni ang kisu misu boyas ang collection khane mani tam rok salai seman wah sing tawle doctor thang kasini stress kus kri gabla rohni porno salayo ka buri rapti buri rono pansore kaje thang ta ko dalai ka kiri ma singcha tong ang sakable angle bo somoyo kebo na keben favors kri ang oro saitung des I am speaking just straightforwardly not personally but not go ang saworo sanai mantam saitong ti prasaroni bobisot buila koksina problem tangi pheka ek number question how we face problem what is the root cause sin barabono research khana na ya seminar khana ya ever torjala ye degree ang BC pass ang MBBS pass ang advocate ang regular ekdom purangko masuk diri khajak ha Bishop Rabindranath Tagore Nobel Prize khajak bobo university sarebe manjak ba abo sajaman kebo ha tini je world famous na joto burangi ro mapone mangsi tabo ko Ambedkar ni history ro pornai jenoro Dr. B.R. Ambedkar bai ke porikha kaja bai bor jabare stai poritong yu burangi roksi kasing gapti ke porem pon suno khai plan abo sing pori makas face fake ni sarai saitung abo amoi batpar dosa tong bole baparu bunya saimiya bong degree sim perfect sing pori makas joto unperfect pun Kabang ma tini distance education khai master degree homework degree khala professor ko khaitom le boi khaible police officer DSP ro khaitom ible ha aboni bagi no ti prasam bisingo sangatik hingsan inda kublong obi sabai sabgrosto aboni muktona kai kobiyo mak phainai even sakchangno sirektro ang hono phai let us come together search our reason and ground why it is Suntamuni bagi pheka kasara ta kese sumong thajing koboi hanai samane o koboi bol amati him ka angka koboi lama sogai nai ba ti prasa ni yokna nai lama je jengzal ne ka hok nai ba man nai ab kia saikna de bai thabo ko buike omono ang obno saikna ro thajing obno saitongo ko buike mo Tripura hawo Bangladesh ni tini baru bahamani pore baroni সংবিধান je sijak tongmani abono tui sing serai borok bai bo sanangnai event chin thani Sengda Rastro Sangha Makhana Okomno Delhi government bo sini central government masanai sing to Bharat bai chukti merger agreement mane abo to Bangladesh borok phayaro শাসন খাজি সিজা করিবলে অরনি স্টেট ni borok je সময় tongo je jana baroni kajjo baroni সংবিধান কার্যকরী খাপাতে যে সময় তিনি আসল যে লফুল গতাম সেমা যে ত্রিপুরা যে দিন Bharat bai agreement খা বিনি বুখন্ড ni জুপং অ দিন অ সময় যে অ ত্রিপুরা হাও তংনাই borok simise कहीं भी बंगाली कहीं भी पंजाबी कहीं भी मणिपुरी कहीं भी बिहारी कहीं भी नेपाली वो आदमी का राजनीतिक अधिकार सामाजिक अधिकार कोई भी अधिकार मिलना का हक है बरनी का अब का अधिकार टोंगो फियाबा त्रिपुरा न बाइक ना खावा भारत में हम परे सी कैटेगरी वही तनी वही 71 जरा हाँ 62.33 अर्थात असेंबली से 37টা বিধানসভা সিট আইনি কিরি করং খারফানে নাওই পর হানি মালিক সাম লাইতো মানো অবন কেও সারাগেবলে দিস ইজ দ্য রুট কজ অ কজ সারাইস করে সং ওয়ান জিরো তাম কির তনাইবা কিরিমানি বাগে তিনমুতি মাঙ্গো তাকাই চারাই বসা রং সে বসাঙ্গ রহरै তকথারি তনসনাই নিজেকে ওকল তনসনাই নারি লিডার কাতিয়া tamu rumani skill baga se student seminar movement khaina tam sapsapa ning MLA mondri tamla nor sit agodi buku bai basani baseng goli kasai manu yang le kubi kok sarge asta bola meeting Tripura মতন কোন লিডার পাকল ঠেসা থাকে না বন্ধুরা আমাদের এই সমস্যা আপনারা হয়তো বলতে পারেন এই রাজ্যের ভূমিপুত্র তথা উপজাতি ভারতের সংবিধান বিরোধী উপজাতিদের সমস্যা আপনারা মনে করে থাকেন যে এটা আমাদের দুর্বলতার কারণে না আমাদের কোনো অন্যায় অপরাধের কারণে না সেটা হইতে পারে না আপনাদেরকে আমরা ভালোবেসেছিলাম ভালোবাসার কারণ
একটা জাতির জন্য আরেকটা জাতি ধ্বংস হওয়ার সেটা কোনো ভাবে সত্য পথ হইতে পারে না। আপনারা ভেবে দেখুন, এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে, শাসন প্রশাসন কোনো কারণে আপনাদের হাতে চলে গিয়েছে, কিন্তু আপনারা ভারতের সংবিধান, আপনারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, পরে দেখুন নাগরিকতা আইন আর্টিকেল পার্ট 2 আর্টিকেল 5 এর পরে দেখুন কোন অ্যামেন্ডমেন্টে আপনার নাগরিক হয়েছে, কিভাবে শাসন ক্ষমতা আপনাদের হাতে আসলো। আজকে স্যার আমি বলতে চাই একদম পুরো সাসারাক কে বসানাক রে, নো ওয়ান ক্যান সে